ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ पे ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਜੁਨੇਦ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਪੇ ਬਿਜ਼ਨਸ को गिन के छोटी उम्र कने गिन के चलते हैं तो अपनी ज़िंदगी दे विच कितने सक्सैसफुल इवेंट्स कितने सक्सैसफुल काम करेंदे हैं। असां उहदे उत्ते गल करे सूं। असां गल करे सूं ਜਿਹੜਾ कि ऑनलाइन बिजनेस आई महंगाई की वजह नाल ਉਹ ਵੀ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ना ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। उन तो बाद क्या मसाइल थे, बिजनेस बहुत ज़्यादा बूस्टअप भी बहुत ज़्यादा थी तो अजकल महंगाई की वजह कने वो बहुत ज़्यादा परेशान इन पे बिजनेस वाले बहुत ज़्यादा चीज़ां इन पियां। असां पहले जेह्ड़े सैगमेंट इन असां उंदे विच गल करेंदे से कि निक्की जी उम्र दे विच छोटी जी उम्र दे विच किवें लोग जेह्ड़ा है ना इतनी वड्डी कंपनीज इतनी वड्डी जेह्ड़ी चीज़ां इन पियां ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਈ ਤਰੀਨ ਫਾਤਮਾ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕरेंदे से इन्ना को प्रोग्राम दे विच वेलकम आखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताएंगी कि आपकी एज क्या है और आप कैसे जो है ना क्या काम जो है ना वो करती हैं आप? जुनैद साहब, आप तो एक काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि किसी औरत से उसकी एज नहीं पूछी जाती। लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मैं शायद पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन बिज़नेस वुमेन हूँ और मैं हमेशा अपने तजुर्बे और अपने नॉलेज शेयर करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, क्योंकि तजुर्बा और नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ता है और मैं इस मामले में कि अपनी नॉलेज शेयर करने के मामले में बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताएंगी कि कौन सी क्लास में आप क्या आप स्टडी भी कर रही हैं, पढ़ रही हैं साथ, और बिज़नेस आपने किस फिर वही बात आ जाएगी कि आप कहती हैं कि मैंने जो है ना उम्र नहीं बतानी तो उम्र तो बतानी पड़ेगी कि किस एज में या किस क्लास में आपने जो है वो बिज़नेस शुरू किया था? मैंने क्लास 8 में शुरू किया था और अभी मैं फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में हूँ पढ़ी और वही पढ़ रही हूँ और इसके साथ साथ बिज़नेस भी कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो बिज़नेस आपका है वो किस टाइप का बिज़नेस है, क्योंकि और ये किस आपने क्यों 8 में आके क्यों शुरू किया था? मेरा बिज़नेस जो है पड़ा वो क्लोथिंग ब्रांड के बारे में है और मैंने 8 क्लास से इसीलिए शुरू कर लिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस एज में लड़कियां सोचती हैं कि मतलब पढ़ाई मुकम्मल करके सोचती हैं कि अब हमें बिज़नेस शुरू करना चाहिए, ऐसा मैं चाहती थी कि मैं उस उम्र तक जाकर अपने आप को एक कामयाब औरत के तौर पे देखूं, तो इसीलिए मैंने जल्दी शुरू कर लिया। अच्छा तहमीन फ़ातिमा, आप थोड़ा सा बताएंगी कि आपने ये जो बिज़नेस शुरू किया, ठीक है, तो जो आपका मकसद था आप उसमें कामयाब हुई हैं? जी, मैं समझती हूँ कि काफ़ी कामयाब हो गई हूँ क्योंकि काफ़ी छोटे बिज़नेस से शुरू किया था कि पहले जब शुरू किया था तो काफ़ी छोटी-छोटी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आती थी और टर्नओवर भी काफ़ी कम था। अब होलसेल रिटेलर से होलसेल में स्विच किया है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में अब होलसेल कस्टमर्स डिमांड करके प्रोडक्ट्स लेते हैं। अच्छा, ये बताएंगी कि क्या जब आपने ऑनलाइन काम शुरू किया तो उस टाइम क्या था, कोरोना का सीज़न था या वैसे ही जो है ना शुरू किया, और ये आइडिया किसका था? आइडिया तो मेरे बाबा का था क्योंकि करोना में ही शुरू किया था, क्योंकि करोना में थे, छुट्टियां थी, कुछ खास करने को भी नहीं था, घर में थे बिल्कुल फारिग, तो फिर बाबा ने कहा कि कुछ कर लो। मैंने कहा हाँ मैंने तो करना है, करा दें, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट था, तो ख़ुद के इंटरेस्ट पर मैंने किया और बाबा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो बस ऐसे ही हो गया। अच्छा, कोई अगर ऑनलाइन बिज़नेस में, क्योंकि आपने ऑनलाइन से शुरू किया, तो कोई अगर ऑनलाइन बिज़नेस में आना चाहे या शुरू करना चाहे तो आप क्या समझती हैं कि अच्छा और बेहतरीन वक्त कौन सा है उसको आने में? ये कोई वक्त तो डिसाइड ही नहीं है, जब वो करना चाहे तब वो कर ले। मतलब बस इरादा पक्का होना चाहिए कि करना है तो करना है, बस गिव अप नहीं करना उसके बाद। सही। अच्छा, ये बताएंगी कि अब जो आपका बिज़नेस है वो किस लेवल पे आप कर रही हैं? आप मसलन होलसेलर्स को दे रही हैं प्रोडक्ट्स अपनी, और क्या आप समझती हैं कि उनसे उतनी अर्निंग है जितनी आप ऑनलाइन या बाकी चीज़ों से कर रही थी? नहीं, अर्निंग तो पहले से बढ़ गई है। अब जब होलसेल पर आए हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी बढ़ गया है और काफ़ी आगे आ गया पहले से। सही। कितना आप महीने का जो है वो बिज़नेस कर लेती हैं वैसे? कोई आइडिया कितना बिज़नेस आप कर लेती हैं महीने में? काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपका प्रॉफिट रेशियो जो है, जितनी आजकल महंगाई है, आप समझती हैं कि प्रॉफिट रेशियो आपका उस हिसाब से ठीक है? हाँ, सही है। सही। अच्छा, अपने बिज़नेस को अपनी स्टडी के साथ आप कैसे रखती हैं? इधर से आप फर्स्ट ईयर जो है वो कर रही हैं,
ادھر سے آپ اتنی چھوٹی، میں تو کہوں گا چھوٹی عمر میں، ظاہری بات ہے آپ ایج بتا نہیں رہی، تو اتنی چھوٹی عمر میں آپ جو ہے وہ کس طریقے سے ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہیں؟ شروع میں تو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، کیونکہ اس وقت تھا بھی شروع، تو اس وقت زیادہ دھیان دینا پڑتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عادت بھی ہو گئی اور سمجھ بھی آ گئی، تو پھر اب کافی آسان ہے، اب ہو آپ کی جاتا جو دوست ہیں جی۔ وہ آپ کو کیسا سمجھتی ہیں؟ کیا وہ آپ سے انسپائر ہیں کہ بھئی ہم نے بھی بزنس شروع کرنا ہے، یا کسی ایسے فرینڈ جو آپ کی لسٹ میں ہو جس نے آپ کو دیکھ کے کام شروع کر دیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے، ان کے اپنے گولز ہیں، میرے اپنے گول ہے، بزنس تو کسی نے ابھی ایسے نہیں، ہاں ایسا ہے کہ کلاس میں ہیں پڑھی، ان کے چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں پڑھے، وہ بھی میرے سے تو نہیں، وہ پہلے سے ان کے ہوئے ہوئے تھے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے انسپائر ہوتی ہیں، مطلب میری تعریفیں کرتی ہیں، مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں، پھر میں ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں، اس طرح سے۔ سب سے زیادہ بزنس میں آپ کو گھر میں مما سپورٹ کرتی ہیں یا پاپا؟ دونوں کی سپورٹ ہے، لیکن زیادہ مجھے بابا نے کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم کر سکتی ہو، کرو کرو، زیادہ بابا نے کھینچا ہے۔ اچھا، زیادہ بابا لے کے ہاں۔ چلے ہیں۔ جو باقی فیملی ممبر ہیں مما کے علاوہ، بہن بھائی وغیرہ، وہ بھی کیا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بیچ میں بزنس میں؟ ہاں، سب سپورٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کیا اپنے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو کیا میسج دینا چاہیں گی ویسے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پہلے تو اپنے اوپر یقین کرنا سیکھیں، جب خود پر یقین ہوگا نا تو پھر آپ کی کامیابی کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لڑکیاں اکثر یہ سمجھتی ہیں کہ نا کیونکہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتی، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھنک بگ، تھنک فاسٹ، تھنک اہیڈ اینڈ انڈرسٹینڈ یور سیلف، کیونکہ پھر اگر ایسا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خود پر یقین ہوگا تو پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بالکل ظاہری بات ہے، اگر خود پہ یقین ہو تو کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ اچھا یہ بتائیں گی کہ جو آپ کا بزنس ہے وہ ظاہری بات ہے آپ نے 8ویں میں شروع کیا، آپ فرسٹ ایئر میں آپ جو ہے وہ آ گئی ہیں، تو آگے اسٹڈی کا ویسے کیا ارادہ ہے کہ آگے جا کے اسی بزنس کو کرنا ہے؟ ورنہ گھر والوں کا بھی خواب ہوتا ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے اور انجینئر بنے یا ان شعبوں میں جائیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بزنس کی ہی طرف ہی آئیں گے کیونکہ ابھی سے آپ بزنس کو لے کے چل رہی ہیں؟ جی، میں نے بزنس شروع اسی لیے کیا تھا تاکہ اس کو آگے تک لے کے چلوں، اور ابھی فرسٹ ایئر میں میں نے ایسے یہی کورس رکھا ہے بزنس سے ریلیٹڈ، تو آگے بھی یہی پڑھوں گی اور بزنس ہی لے کر چلوں گی آگے۔ صحیح۔ اچھا بزنس کو آپ لے کے آگے چلیں گی تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ کیا آپ کپڑوں کا کر رہی ہیں یا آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہیں کہ آپ جو سیل کر رہی ہیں؟ کپڑے ہیں پڑے، اسٹیچڈ بھی ہیں، انسٹیچڈ بھی ہیں، میل کی بھی ورائٹی ہے، جینٹس کی ہے پڑی، لیڈیز کی ہے پڑی، سب ورائٹیز ہیں پڑی، صحیح۔ دونوں کی۔ تو تمام جو ہے وہ آپ تو بیک اینڈ پہ بیٹھ کے کرتی ہیں، تو آپ کی جو باقی ٹیم ورک ہے، جو باقی ٹیم ہے وہ آپ سارا دن جو ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ آپ نے کالج بھی جانا ہے، اپنی اسٹڈی بھی کو بھی دیکھنا ہے، تو اس میں آپ پھر کس طریقے سے کرتی ہیں؟ کیا آ کے شام کو اپنے بزنس کو ٹائم دیتی ہیں؟ ایسے ہوتا ہے کہ کالج سے تقریباً جب فری ہوتی ہوں کالج سے تو فوراً آ کر فریش ہو کر بزنس کو دیکھتی ہوں، بزنس کو رات تک ٹائمنگ ہوتی ہے کوئی 6 بجے تک، اس کی بزنس کو لے کر چلتی ہوں، اس کے بعد ریسٹ وغیرہ کر لیا، پھر پڑھائی کی اور پھر سو گیا بس۔ مثلاً پڑھائی آخر میں آپ چلی گئی ہے کہ آخر میں پڑھائی جو ہے پہلے وہ بھی پڑھائی ایسے ہی ہوتی تھی، نہیں، پہلے تو ہوتا ہے نا کہ گھر میں آرام۔ آتا ہے بندہ فریش ہونے کے بعد چلیں جی کھانا کھایا اور پھر اسٹڈی کو ٹائم دیا، تو کیا اس سے اسٹڈی وغیرہ ڈسٹرب تو نہیں ہوئی کوئی؟ ڈسٹرب نہیں ہوئی، یہ تو بس ایسے ہے، اب وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اب مینج تو کرنا ہوگا نا پھر۔ بالکل بہت شکریہ तुसां साढ़े नाल आवे। असां अज दी इन स्टोरी दे विच जेह्ड़ा है ना दिखावन दा दस्सन दा मकसद ये है कि ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋ ਰਨ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਏ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਪਏ। ज़ाहिरी गाल है ख़वातीन अगर आख्या वञे तो माशरे दे विच ख़वातीन दा इंतहाई अहम किरदार है, तो ई उम्र दे विच बिजनेस को
घिन के मुकम्मल तौर दे उत्ते चलना ते तमाम तर चीज़ां देखना ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल जो है ना है पिया क्योंकि ये मुश्किल हालात दे विच खवातीन दा आख्या तो वैंदा कि माशरे विच अहम किरदार है पिया खवातीन दा मगर जेड़े साढ़े माशरा है पिया हालात इन पे उनदे विच सर्वाइव करना भी खवातीन वास्ते बहुत मुश्किल है असां वसेब दी जेड़ी टीम है पई वसेब की तरफों भी इन्ना को एप्रीशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो ये प्रोग्राम दे देखने वाले साढ़े होसन सुनने वाले होसन वो भी स्टोरी को देखते हुए रोल मॉडल बना सन ते अपनी चीज़ों को अगो घिन के चल सन वेले ब्रेक का वेला थी गया ब्रेक तो चलते से ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी सूँ मजीद भी इंदे उत्ते गाल करें सूँ चलते से एक ब्रेक वाले पास ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਜੁਨੇਦ ਮਲਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਿਆ ਉਨ ਦੀ ਕਿਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਕਿਆ ਉਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਮੌਜੂਦੀ ਸੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਆਨਰ ਹਨ ਪੇ ਸਲਮਾਨ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆ मुल्तान दे विच अच्छे लेवल का काम करेंदे ते असां इन्ना कने जानदे से क्या अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सलमान भाई तुसां दस्से सो कि हाँ ऑनलाइन बिजनेस तुसां कदों शुरू कीता मैं 2016 ते उन वेले असां स्टार्ट कीता तो उन वेले जरा रेट मुनासिब थींदे हन ते फेसबुक ते ऐड जड़ी है वो ही सस्ती लगदी आई डॉलर दे इंक्रीज थीवन नाल वंदे जड़े पैकेजिंग वो बहुत ज़्यादा हाई थी गए ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਐਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 600 650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2200 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 700-800 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ये दसो कि वैसे भी मार्केट दे विच जो है ना रुपए की कदर कम थी वे नाल महंगाई बहुत ज़्यादा वधी है तो क्या ऑनलाइन काम दे उत्ते भी फ़र्क पिया जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पिया यानी कि जिन्हों की बहुत अच्छी सेल्स हैं वो तकरीबन अद्धी आ गए जिन्हों की मिसाल 2 लाख की सेल है तो लाख से आ गई है लेकिन प्रॉफिट रेशो बेहद है पे कॉस्ट महंगी थी होंगी है बहुत ज़्यादा मसलन कॉटन का सूट जो हैंडमेड अस विचेंदे 1200-1300 रुपए का वो 2200-2300 रुपए का चला गया सूट जी स्पैशलिटी है मुल्तान की काम की जी हैंडमेड लॉन के सूट होंगे शिफोन के होंगे उन्होंने रेट यानी कि 700-800 रुपए वध गए जोड़ा बंदा गिनता 10 सूट वो गिनते हूँ 3 सूट 4 सूट ज़ाहिर गाल है हर बंदे ने अपनी जेब के हिसाब न क्योंकि अपने घर का खर्चा भी जड़ा है उसको भी मेनटेन रखना होंगे तो कपड़े की खरीदारी है लोगों ने आवन वंडन जड़ा ही है वो स्पेशली इन्हें को मद्देनज़र रख के वाल उन्होंने अपने 3 सूट गिदे 2 सूट गिदे ज़ाहिर गल है सेल डाउन थी गई। अच्छा ये दसे सो कि ईद का सीजन होने लग गया तो ऑनलाइन जो घरों नहीं निकलते करोना में तो बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस मैं समझदा कि हाई हर कोई आखदा कि अच्छा बिजनेस होंगे क्या वैसे करोना दे बिजनेस अच्छा हाई करोना बहुत अच्छा बिजनेस आई अच्छा करोना दे बिजनेस उंदा चंगा आई जेड़ी बंदा क्वालिटी देना पिया स्पैशली एक मैसेज ये भी है कि अगर ऑनलाइन अगर तुस क्वालिटी मेनटेन रखे सो तो ताड़े को कस्टमर रिटर्न आसी अगर तुस क्वालिटी ते चले वैसो लो तो लोग यो समझन कि यार ये कपड़ा वाल ये जिमें कपड़े की क्वालिटी होंगी है ना वो कपड़े की क्वालिटी अगर अस बिल्कुल ऑनलाइन वेची रखे सूँ तो उन्हें कस्टमर रिपीट थी रहते अगर अस क्वालिटी घटा देसूँ तो वाल रिपीट कैं नहीं थींदा तो करोना के क्वालिटी जिन्हें अच्छी रखी उनका कस्टमर बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बन गए जिन्हें बूस्ट मिले ऑनलाइन वालों को और जे कस्टमर को ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ी अच्छी क्वालिटी वेंदी रही है तो उन्हें कस्टमर बैक थींदा रहे लेकिन जिन्हें क्वालिटी बहुत सारे लोग ने ऑनलाइन ते आ गए लेकिन उन्हें बहुत इवें जे घर पे जड़े अच्छी क्वालिटी कम उन बेचने पेन मैं यो ही आखना चाहता मैं कि हुन हर दूजा बंदा जो नाल वाले घर का नहीं पता कि वो ऑनलाइन काम करेंदा पे या क्या नहीं करेंदा पे या इतने ज़्यादा थी गए तो ज़्यादा बंदे एकदम बूस्ट ऑनलाइन दे विच आवन नाल भी क्या बिजनेस उनदे नाल भी फ़र्क पे सर इो गाल तक दसना पाया कि असल ना जड़ा मटीरियल है ना वो घट कीमत वाला मिसाल 1200 रुपये का सूट बेचने पैन उनकी क्वालिटी कुछ ही कहनी एक बारी कस्टमर ने बाय करने वाला उन्होंने गिनना कहनी ज़ाहिर गल है कस्टमर दे दे के 1200 रुपये की शायद क्योंकि महंगाई बहुत ही की है लोग 1200 वाले सूट को ज़्यादा लाइक करें 1500 वाले सूट को ज़्यादा लाइक करें लेकिन वो धोने के बाद कोई मसला उनका बिल्कुल
रल ख़राब थी वेंदे वल वो कस्टमर जड़ा होंदे कि इहो आदे कि असां खाड़े को 1200 रुपए गलती थी क्योंकि सिलाई बड़ी महंगी है 1000-1200 रुपए तो सिलाई है सूट दी हम 1200 रुपए सूट 1200 ਦੀ ਸਿਲਾਈ तो ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਟ ਥੀ वेंदे ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਈਦ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਪਏ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਵੀ ਥੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਵੇਂ ਓਵਰਆਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬੂਸਟ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਨ ਕੌਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਕੋ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਪੇ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੱਲ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕरेंगे ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਹਟ ਕਰੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਥੀ ਵੈਂਦੀਆਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਹਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਸਟ ਈਅਰ ਇਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੜਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਲੜਕੇ ਹਨ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਕਸਟਮਰ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹਨ ਪਏ ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਆਊਟਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਥੀਂਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਪਈ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਭਈ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਅਗਰ ਉਹ ਹਿੱਟ ਥੀ वेंदी ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਕੂ ਅੱਛਾ ਬੂਸਟ ਦੇ वेंदी ਹੈ ਮੇਨ ਸ਼ੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को कोई मुल्तान ਦੀ ट्रेडिशनल कोई अगर चीज़ इतना नेड़े पई है तो वो जरा दिखाओ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਟਾਂਕਾ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੈ ਟੋਟਲ एक इनकी कितनी ਜਿਹੜਾ ਨਾ है पई ये कितने ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂਦੇ ਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ये असां सही होलसेल ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਵੇਚਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਐਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰजेस ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਥੀ ਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ 300 रुपये थी फ्लायर भी ताकि फ्लायर 40 रुपये का थी कि उन्हीं वजह तो यानी कि कॉस्ट महंगी थी कि मतलब वैसे केड़ा कपड़ा ये है लॉन है जी जी ये प्योर लॉन है 90-70 जो को आदन लेकिन एक 90-70 आदन है क्या ना 70-70 है प्योर और कोई चीज़ सा को दिखा सो अगर कोई
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥਾ ਪਈ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਡੇ ਗਿਨੂ ਇੱਕ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਲ ਥੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਟਾਂਕਾ ਹੈ ਪਿਆ ਸਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਟਾਂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਂਕਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਟਾਂਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਬੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥੀ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੀ ਹੋਏ जी 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 इो शायद जरा कैमरा एक जरा ये देखो एक क्लोज कराए ये सारा दे दो पियो हाथ दी सीप नाल बनाए ना ये एक सुई को अंदरों बैर करके वाले दे विच सारा कच्चा टांका बना वेंदे ये मोती टांका को ये तलू यानी कि धागा ला के ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਪਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ जी बहुत ज़्यादा साढ़े माशाल्लाह बैर ही वेंदे अक्सर लंदन USA अलहमदुलिल्लाह इत्थां साढ़ा माल वेंदे ते दुबई भी वेंदे सऊदी अरब भी वेंदे वो स्पैशली साढ़े कोल उन्हां दी वल डिमांड होंदे कि इतनी लेंथ चाहिए इतनी लेंथ सब उन्हां दे लेंथ दा इशू है ताकि सऊदी अरब पता है वो ज़रा लॉन्ग पेंदे काफ़ी ज़्यादा 52 लेंथ उन्हां दी होंदी है तो वो ज़्यादातर वो यूज़ करेंदे बाकी लंदन है ते ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵਜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਹਨ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मसला नहीं थींदा आफ्टर असां पाकिस्तान तो बाहर जितनी है 4 to 5 days ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਡੇ ਗਿਨਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ एक फुलकारी दुपट्टा है स्पेशली पहले इंडियन है ये हुन असां मुल्तान स्पेशल शिफोन दे उत्ते बनवाए बाकी वैरायटी साड़ी जड़ी है वो तुसां साढ़े पेज ते विजिट कर सकते हो ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੈ ਟੋਟਲ टोटल हैंडमेड है फुलकारी का काम कीता है जिवें फुल्ला है काम होंदे ना इवां असीं इहदा नाम फुलकारी रखा है ते शिफोन फैब्रिक है ते ये तकरीबन ताकू मिलसी 1650 रुपए का ऑनलाइन विच क्या वजह महंगा नहीं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਜੋ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਔਨ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਕੂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ੈ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਚੇਂਦੇ ਆਉਂ ਅਸਾਂ ਕਾਸਟ ਮਹਿੰਗੀ ਥੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪੀਸ ਵਿੱਚ 500 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਇਤਨੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਅਗਰ ਇਹੋ ਸ਼ੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਨ ਵਨੋ ਇੱਕ ਪੀਸ ਗਿਣਨ ਵਨੋ ਇਹ ਤਾਕੂ 1800 1900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸਨ ਅੱਛਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸਾਂ ਅੱਛੀ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਕरेंगे ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਨ ਪੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਪਈਆਂ ਇਹ तमाम ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਪਏ ਕਿਵੇਂ तमाम ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਥੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਥੀਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਥੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਸੋ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹਦੇ ਪਏ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਜੁਨੇਦ ਮਲਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਸੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਮੁਤਾਸਿਰ ਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਬਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਨ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਨ ਬਈ ਅਸਾਂ ਇੰਨਾ ਕਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम जी अच्छा नुमान भाई तुसा ये दसे सो कि ऑनलाइन बिजनेस करना इन्ना मुश्किल हालात में ठीक है देखें मुश्किल हालात में ही जो है ना ये जो मार्केट प्लेस है मुख्तलिफ उन पे काम करना उससे ज़्यादा बेहतरी है जब आप किसी एक जगह पे अगर आपका आउटलेट है ठीक है तो उस पर तो कस्टमर ने आना है जो उसके एरिए का है जबकि आपके पास ऑनलाइन तो पूरी दुनिया है अगर हम ये कह रहे हैं कि हालात पाकिस्तान में ख़राब हैं इकॉनमी यहाँ डाउन है तो क्या हम सरहद पार इसको बेच नहीं सकते तो इसकी तो लिमिट्स ही कोई नहीं है ये तो ग्लोबल वर्ल्ड है तो हमें फोकस ये करना है कि हमें टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है
मार्केट में जो गैप है उसको अंडरस्टैंड करना है, अपने क्वालिटी और सर्विस के ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमारा ड्रॉप है कि सबसे बड़ा ये है कि हम क्वालिटी और सर्विसेज के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जबकि दुनिया में जितनी बड़ी इस वक्त कस्टमर सर्विसेज की यूरोप में, अमेरिका में जो इम्पोर्टेंस है वो इस वक्त प्रोडक्ट से ज़्यादा सर्विसेज की है। हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है ना इसके ऊपर, हमें समझाया ही नहीं जाता है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम्स जो हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो बच्चे को कस्टमर सर्विसेज के बारे में तो बताते ही नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि देखें इस मुश्किल हालात के अंदर ये जो हमारा सोशल मीडिया का दौर है ये ज़्यादा आसानियाँ लेकर आ रहा है, ये एक्सपैंड कर सकता है। हमें फोकस करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमने किन चीज़ों के ऊपर जो है ना अपना बजट स्पेंड करना है, हमने इंटेलिजेंटली मूव करना है। अच्छा ये बताएंगे कि कपड़ों के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, आउटलेट अपनी जगह पे, जो लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं उनका क्या जो है ना फ्यूचर? आज देखें जहाँ एक रिवायती काम हुआ करता था कि एक बंदे ने शॉप खोली है, उसका पूरा डिज़ाइन किया, उसको आउटलेट को बनाया, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया ने तो इन बाउंडिंग्स को ही ख़त्म कर दिया है ना। अब देयर इज़ नो नीड टू बी बिल्ड योर ओन शॉप। तो बड़े बड़े आपके प्लेटफॉर्म आ गए हैं। देखें ये ऐसी प्लेसमेंट है, ऐसी मार्केट प्लेस है जिनमें किसी किस्म का आउटलेट की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठी हुई ये खातून जो है वो बैठ के इंटरनेशनल काम कर रही है, घर में बैठी हुआ एक बुज़ुर्ग आदमी जो कुछ नहीं कर सकता था वो बैठ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। कपड़े के अलावा हमारे पास और बहुत कुछ सेल करने के लिए है, हमारी अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे घर में बैठी हुई खातून बहुत अच्छा जो है वो हैंडमेड का काम कर लेती है, बहुत अच्छे पर्स बना लेती है, जॉगर्स बना लेती है। और ऐसे कई जो है ना ऐसी मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स गर्ल्स मौजूद हैं जो उकाड़ा शहर से शुरू हुई और आज जो है वो वाशिंगटन डीसी में बैठ के इस वक्त डिज़ाइनर्स के साथ काम कर रही हैं और वो शूज़ इस वक्त सेल कर रही है। मैं आपको मतलब एक छोटी सी लाइव एग्जांपल जो मैं खुद मुझे पता है, एक घर के अंदर उन्होंने अपना कारखाना बनाया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, हैंडमेड जो है वो शूज़ बनाते हैं लेदर के। आज वो शूज़ वो डॉलर में सेल करते, पाकिस्तान में सेल ही नहीं कर रहे। तो एक्सेस है, हमें टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है नंबर वन, अगेन जैसे मैंने पहले कहा, और घरों में बैठने वालों के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल असां इन तो पहले एक प्रोग्राम मीनस के एक सैगमेंट किया उनदे विच लड़की जो है ना 8वीं क्लास दी स्टूडेंट मुल्तान दी ही है, इंतहाई घट उम्र दी जो है ना 8वीं क्लास दी क्या होंदे, उन्हें अपनी जो है ना ऑनलाइन काम शुरू किया तो हुण वो मिलियंस दे विच जो है ना उनकी कंपनी इन टाइम बूस्ट करनी पई है। ब्रांड का नाम मैं गिनना मुनासिब नहीं समझदा मुल्तान दे विच ही है। अच्छा तुसां ये दस्सो कि जिहड़ी महंगाई जी रफ्तार नाल वधी पई है, क्या ऑनलाइन कस्टमर मुतासिर थी है? देखिए पाकिस्तान के अंदर यकीनन मुतासिर हो रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास फ़िज़िकल भी है, यहाँ पर ट्रेंड है कि कस्टमर पाकिस्तान में जाके फ़िज़िकल के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ऑनलाइन के ऊपर कोरोना के बाद एक ट्रेंड डेवलप हुआ है और उसके ऊपर जो है अभी पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी मेरे ख्याल है कि 6-7 बिलियन डॉलर की है, जो कि एक बहुत अच्छी इकॉनमी है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो ज़रूर कर रही है, ग्रोइंग है, हमें टाइम लगेगा कंपैरेटिवली। अगर आप मिसाल के तौर पे यूएई की बात करें तो हमसे कई गुना आबादी कम है। यूएई में जो है वो 28 अरब डॉलर की सालाना इनकम है, जबकि हमारे यहाँ 6 अरब डॉलर की है। तो ऑब्वियसली हमारी अवेयरनेस में और हमारी जो अप्रोच में अभी फ़र्क है, हमें टाइम लगेगा, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ऑनलाइन को समझें, अपनी टाइम जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें। शॉपिंग का एक मिसाल के तौर पे आपने ग्रॉसरी ख़रीदनी है या फार्मेसी ख़रीदनी है, अब इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, आप घर बैठ के वही साबुन की टिक्की है आप मंगवा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हमें अपने टाइम की मैनेजमेंट की अशद ज़रूरत है। हम इस मुश्किल वक्त के अंदर अपने टाइम की मैनेजमेंट करते हुए उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस मुश्किल हालात के अंदर अपनी इकानमी को और बेहतर बना सकते हैं। हमेशा डार्क की जगह पे भी एक छोटा सा भी आपको होल नज़र आता है तो यू हैव टू जंप इट, तो आपको वहाँ रास्ते खुद निकलते हैं जितने भी मुश्किल हालात हों। बिल्कुल कितने भी मुश्किल हालात हो। अच्छा ये दसो कि ऑनलाइन जो है ना कुछ लोगों का ख्याल है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हर कोई कम करन लग पिया, ना लगता नहीं पता कि कौन करेंदा पिया की ना तू जो है ना करेंदा पिया तो क्या है, इंदे उत्ते क्या आखसो?
دیکھیں معاشرے کے نگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو ہوتے ہیں. اگر آپ صرف نگیٹو کی طرف آپ فوکس رکھیں گے تو آبویسلی پھر آپ کو ڈارک ہی نظر آئے گا. یو ہیو ٹو بی آلویز تھنک پازیٹیو اینڈ ڈو پازیٹیو. ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صرف نیگیٹو کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے اور اچھائی کے اوپر بات کرنی چاہیے, زیادہ زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ نیگیٹو بات میں فورس زیادہ ہوتی ہے. شیطان کا جو ہوتا ہے نا جی, وہ ایک جو کیا کہتے ہیں پاور آف انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ پھیلانی چاہیے. یہ ہر دفعہ ہوگا, یہ تو چولی دامن کا ہمارا ساتھ ہے. آدم علیہ السلام کو نکالنے والا شیطان تھا, تو شیطان اتنا فورسفلی تھا کہ جنت سے نکال کے ہمیں زمین پہ لے آیا. ٹھیک ہے, تو یہ نیگیٹو چیزیں تو ساتھ ساتھ چلیں گی. ٹھیک ہے, تو اس کو اچھا تھوڑی گل کٹنے پہ اچھا یہ دسو کہ نیگیٹو چیزاں दी गल है कि معاشرے دے وچ نال نال جو ہے نا ہوندیاں. تساں کیا سمجھدے وے جڑا آن لائن کام کرن دے وچ جڑا خریدار ہے او کو کیڑی گالی دا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں, یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ فیس بک کے ایک پیج کو آپ انالائز کرتے ہیں, اس کو دیکھیں. اب سب سے پہلے اس کی آپ لائکس کو دیکھیں, اس کے فیڈ بیکس کو دیکھیں, اس کے فالوورز کو دیکھیے کہ اس کے فالوورز ٹھیک ہیں, کنسسٹنٹ ہے, کنسسٹنٹ اس کی پوسٹ آ رہی ہے, کنسسٹنٹلی اس کا کوئی فیڈ بیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ اپنے کسٹمر کا جو ہے ریویوز دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, اور اس نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ٹھیک دیا ہوا ہے, وہ واٹس ایپ کے اوپر موجود ہے, وہ اگر آپ اس سے کوئی کویشچن پوچھتے ہیں, کیوری کرتے ہیں تو آنسر دیتا ہے. یہ 8-10 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ عام طور پہ کسی بھی خریدار کے پاس آپ عام دکان پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. سملرلی ایسے ہی آن لائن کے اوپر ہے کہ آپ ان 5-7 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ غلط چیز بیچ رہا ہے. بہت شکریہ سر نال نعمان بھائی موجود ہیں پہ. یہ تمام تر وہ چیزاں ان پیاں جڑا کہ مارکیٹ دے وچ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرندیاں ان پیاں کہ بزنس دا کیویں کرنا چاہیے, بزنس کو تمام تر چیزاں کیویں دیکھنی چاہیے. این ویلے بریک دا ویلا تھی گیا, بریک دے چلتے سے بریک تو بعد ول حاضر تھی سوں مزید جڑے بازاراں وچ ہن پہ لوگ ہن پہ اساں کوشش کرے سو کہ انہاں نال تھوڑی گال کروں کہ او این دے اوتے کیا آکھدن کہ خریداری بازاراں میں زیادہ بہتر ہے یا آن لائن جو ہے نا خریداری بہتر ہے. این ویلے بریک دا ویلا تھی کہ بریک دے چلتے سے. ویلکم بیک ناظرین, تہاڈے پہ وسیب دی آواز تے میں ہاں تہاڈا اپنا ہوسٹ جنید ملک. اج دے پروگرام وچ گل کریں دے پیسے جڑا آن لائن کم ہے مہنگائی دی وجہ نال متاثر تھی ہے نہیں تھی ہے, تے عام بازار دے وچ جڑے دکاندار ہیں او کیا مہنگائی دی وجہ نال تے متاثر ہیں, کیا آن لائن کم نال بھی انہاں دا کم دے اوتے فرق پوندا ہے یا کہنا. سارے نال دکاندار موجود ہیں, صحیح نہ کنے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, آپ یہ بتائیں گے کہ کیا آن لائن جو کام آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کیا دکان کے کام پہ اثر پڑتا ہے؟ ہاں بالکل پڑا ہے اس کی وجہ سے اثر, کچھ مہنگائی کی وجہ سے, کچھ آن لائن کی وجہ سے ہے. بازاروں میں تو سناٹے ہیں اس ٹائم. نہیں, جو لوگ ہیں وہ آن لائن چیزیں منگوانا کیوں زیادہ ترجیح دیتے ہیں ویسے؟ اپنا گھر بیٹھے جن کو کام مل جائے تو انہوں نے بازار میں کیا کرنا ہے آ کر, حالانکہ چیزیں بھی صحیح نہیں ہوتی, ہلکی چیزیں ہوتی ہیں, مگر ان کی اپنی مرضی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. بازاروں میں تو اس ٹائم بڑا سناٹا ہے. بالکل بازار تو صحیح دیکھتے پیسے بالکل خاموشی ہے. اچھا یہ دسو کہ کیا عید دے ہوتے, عید ہونے گزری ہے تو سمجھتے ہوئے کہ مہنگائی نے یہ جڑا ہے پیا عید دے ہوتے کوئی سیل تھی ہے یا کیا نہیں تھی؟ بس درمیانہ ہی رہا ہے, اتنی تیزی جیسے ہوتی تھی وہ نہیں تھی. اب آخری دنوں میں جو کام چلا ہے بس. کیا اسے جو ہے آن لائن میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر ڈائیورٹ ہوا ہوگا کہ گھر بھی بیٹھے بیٹھے جو چیزیں مل جاتی ہیں پھر وہ, کیا یہ سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل, آن لائن سے بڑا فرق پڑا ہے, کافی کسٹمر کم ہو گیا ہے آن لائن کی وجہ سے. بالکل آن لائن دی وجہ نال بہت زیادہ جو ہے نا کسٹمر دے وچ فرق پوندا پیا ہے. ظاہری گل ہے کہ چیزاں ہن پیاں اساں گل کریں دے پیسے مارکیٹ دے وچ گردیتی مارکیٹ موجود اسے اتنے دکاندار کیا آکھدے ہیں کہ آن لائن کم جڑا ہے پیا ایک پاسے تو انہاں دی جو ہے نا بزنس ودیا ہے مگر جڑا ہے نا باقی چیزاں دے وچ کم جو ہے نا تھی ہے. اچھا یہ بتائیں گے کہ کیا آن لائن کام ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کا کام متاثر ہوا ہے؟ بس تھوڑا 19-20. آن لائن جو لوگ چیزیں سیل کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آن لائن میں بس کیا بتاؤں, اس میں 2 نمبر ہی زیادہ ہیں. ابھی کوئی وہ چیز پسند کرتے ہیں, کچھ اور آتا ہے نکل آتا ہے. ہاں جی, اور جو ہم دکھاتے ہیں کسٹمر کو
एक नंबर का चीज़ होता है। मसलन लोग जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं या दुकान पे आना? पर हम क्या कह सकते हैं, दोनों में। और अभी जो ईद का सीज़न है, अल्लाह का शुक्र है सही गुजरा। हाँ, आप समझते हैं कि ईद के सीज़न पे ऑनलाइन से ज़्यादा जो है दुकानदारों ने सेल की है? नहीं ऑनलाइन ज़्यादा चला मुझे। हाँ जी, ऑनलाइन में 2 नंबर ही ज़्यादा है। फिर 2 नंबर या तो सेल कैसे ज़्यादा होगी? वो कुछ दिखाता कुछ और है। ऐसा बढ़ता है। आप थोड़ा सा जी जी, ऑनलाइन में ऐसे कि दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। बाद में जब डिलीवरियां होती है तो गाहक भी रोते हैं, ऑनलाइन वाले भी रोते हैं। ये ज़्यादती ऑनलाइन का कारोबार बंद होना चाहिए, क्योंकि हम लाख लाख रुपए दुकानों के किराए दे रहे हैं। ये ऑनलाइन का कारोबार तो सारा 2 नंबर बिजनेस है। तो ये हम इसके सख्त इस खिलाफ है, ये खिलाफ हम लाजमी एहतजाज करेंगे इसके पीछे। अच्छा नहीं जो है लोग जो है घरों में उनको एक सहूलत है कि वो घर बैठे बैठे जो है ले लेते हैं, चीज़ें आ गई। आप लोग मेहनत करते हैं, सारा दिन खड़े हैं, तो इसमें कैसा समझते हैं वैसे? इसमें तो ज़्यादती है, हुकूमत की तरफ से भी हमारे साथ ज़्यादती है, वैसे भी ज़्यादती है ऑनलाइन वालों की भी। अच्छी चीज़ तो वो बेचते नहीं है, और औरतें बाद में फिर बदवाएं ऑनलाइन वालों को देते हैं। मगर औरतें क्या कहें उनको, वो तो एक बात पे आती नहीं है। अगर आप मियाँ जो है सोना लेके खुद गंद लेके वो कहेंगे ये ठीक है, मियाँ वाला गंद है। ये तो आपको होना चाहिए कि औरत का जो है ना अकल अल्लाह पाक ने यहाँ नीचे टखनों में रख दिया। अच्छा ये बताएं कि जो कस्टमर है आपका, आप उनको क्या कहते हैं कि वो ऑनलाइन घर बैठे सुकून से ले लें या हमारे पास दुकानों पे हैं? हम कस्टमर को कहते हो हमारे पास दुकानों पे है, हवा भी चेंज होती रहेगी, जहन भी फ्रेश रहेगा। चीज़ आंखों देखी चीज़ लो, वो चीज़ ना लो कि आप बगैर उसके सिर्फ नेट पे तस्वीर चाहिए भी है बस वही चीज़ आप लो। वो तो फिर आपको तंग भी ज़्यादा करेंगे, डिलीवरियाँ भी आप पे पड़ेंगी, चार्जर भी आपको ज़्यादा भरने पड़ेंगे। या वही चीज़ हम 500 में दे रहे हैं, आप ऑनलाइन वो 850 में ले रहे हैं, क्यों आप 355 वो दे रहे हैं क्यों? अच्छा ये बताएं कि जो है बहुत सारे दुकानदार सेल ना होने की वजह से उन्होंने अब ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। वो कहते हैं हम बैठे तो हैं, किराए भी भरे हैं, वो क्या है आप समझते हैं कि ठीक है? वो भी बेवकूफ़ी की हद तक वो आए हुए हैं। जब माल बच जाते हैं तो लाठियों को जो है ना टके बहू पे ऑनलाइन का माल उठवा देते हैं। ये भी नुकसान है दुकानदारों के लिए। बाद में जब पूछो तो 10 लाख 15 लाख रुपए कर्जदार होकर निकल जाते हैं वो लोग भी जो दुकानदार ये काम करते हैं। हम नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ हैं। बिल्कुल जो है ना जहरी गाल है कि कोई करे जो है ना कोई को पसंद करेंदा है, कोई नहीं करेंदा, कोई किवें है पिया, हर की अपनी राय है पई। अज दा जेड़ा इत्थां दा मकसद जेड़ा है वो इहो है कि असां दिखा सकूं कि जेड़े ये बाजारां विच बैठे हुए जेड़े दुकानदार हैं वो किवें जेड़ा ना देखदे न, वो ई तमाम तर प्रोसेस को किवें दे देन कि क्या ऑनलाइन जेड़ा काम है पिया वो सही है या गलत है या किवें तमाम तर चीज़ां हैं। अज दे प्रोग्राम दे विच असां जेड़ा ना महंगाई दे नाल ये लोग जेड़े ऑनलाइन काम करेंदे पैन मुतासिर थे ने तमाम तर चीज़ां तईन असां इंदे उत्ते गाल कीती। असां प्रोग्राम दे पहले हिस्से में सक्सैसफुल जेड़ी स्टोरी है पई, जेड़ी एक निक्की बाल है पई 8वीं कने काम शुरू करेंदी है ते हुन जेड़ा ना फर्स्ट ईयर आके वो 50 करोड़ तो जायद मालियत दी जेड़ी है पई वो कंपनियां दी मालिक बन वैंदी है। ते मुल्तान जे ना शहर दे विच इतना ज़्यादा वो कम जे ना करेंदे कि अज वो ई मकाम ते होते। उस तो बाद असां ऑनलाइन जेड़े कम करेंदे उन्हां नाल गल करी ते त्रीजे आखिरी सैगमेंट में असां गल कीती कि जेड़ा दुकानदार हैं पे वो ई दे उत्ते क्या राय रखते हैं। ते ये तमाम तर चीज़ां जानने तो बाद एक चीज़ है कि ऑनलाइन जो ना अपनी जगह दे उत्ते मगर जेड़ा बाजारा विच आके खरीदारी दा मज़ा है पिया वो ज़ाहिर गल है अपनी जगह दे उत्ते। ई प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम में नवे टॉपिक नाल नवी चीज़ां नाल एक बारी वल हाजिर थी सूं। अल्लाह सोने दे हवाले।